Asang temperature bright? Bebe. Put lang. Sa to. Bebe. Ay, dali yung freezing temps. Asa. Digi. Kita yung freezing temps. Nadali sa sakwan. Pila ka. 0.70, negative 1.19. Kuha na lang niyo eh. No use, mandi. Uy, kuha ning video camera. Projector na Wala. Wala kuha. Nagsulat. Isulat? Oh. Ghostwriting. Why are you here? Revenant You or don't Skinwalker? belong here. Ghost. Walay laser projector. Walay ghost orb. Revenant DDNF5. or Skinwalker na lang. Spirit box daw. Evidence. No? Ghost Oh, alam mo. writing. Unsay ghost writing niya? Shadow, Skinwalker, Reverend, Spirit, Wendigo, Leviathan, Aswang. Unsa? Daw na yun, Ambot. katubag. Ha? Ay, sa ba? Sana. Yo, gini mo. Ghost Reverend, any white thing doesn't. Ano sa Koikak? Skinwalker writing? Wala siya spirit box. Ha? Wither. At sa na ano ba? Wala pang Wala ba ano. lagi? Revenant siya Skinwalker. Oh. Kung nasa ghost, kung nasa EMF5, Revenant. Revenant siya? Dili siya EMF5. Dali. Skinwalker siya. Dali na. Skinwalker. Dali na. Out na tayo. Out na. Wait. Nag-guess, nagpili na mo Skinwalker. Oh. Wait. Oo. Tara. Taga. Tingnan na kung sa password sa yung account ko eh. Open na po. My day ko. Ha! Failed! Ano my day? Ay, Revenant. Revenant siya. Bag. Saman mo. Last. Ayun na. Hindi na ko. Okay, bye.